wahe ACCF wanro shena nraumi kao warenge fursa ya huja harmai maafala yatu ya lelo. Assalamu alaikum. Tosana salamu na zimelele. Kama kawaida heni mwa Oktoba sifanye maafala yana. Usiku lelo rihundo fursa ya ukaribishi wa hunu le select ngarwa besho marahaba amjandisa mafala yanu hadiskuri ya shizungu njo kufanya resume hashikomori haushida risahilishe zelungo zende haraka ili renti ya masuala yake menji rahana urongwa bado ndani irongo shingazija nduka mle nduka shindia ya ono wakati maana na banjwanisa shizungu nifanye mnalizi Mesdames et messieurs les journalistes, chers membres de la CCF, mesdames et messieurs, bienvenue tous pour cette conférence de presse qui précède traditionnellement le lancement de la campagne d'Octobre Rose. Comme vous le savez, la CCF a comme objectif principal, la CCF c'est l'association comorienne contre le cancer chez la femme, de combattre les cancers féminins et lever le tabou sur la maladie. Elle s'est donc donnée comme mission sensibiliser et informer sur la maladie et sa prévention, plaidoyer auprès des autorités nationales et des partenaires pour un cadre stratégique au Comores sur lequel l'ACCF pourra s'appuyer pour réussir sa mission en tant que ONG. Accompagner éventuellement des femmes malades à leur demande, bien sûr, dans leur démarche administrative pour l'évacuation sanitaire. Créer et renforcer le partenariat avec les personnes physiques ou morales concourant aux mêmes objectifs. Apporter un soutien psychologique aux femmes atteintes par la maladie, si les moyens le permettent. Depuis 2019, à l'instar d'autres pays, la CCF se lance dans la campagne annuelle de sensibilisation au dépistage du cancer du sein, baptisée Octobre Rose. Cette campagne est originaire des États-Unis, où elle a eu lieu pour la première fois en 1985 et en 1994 pour la France. Elle a pour objectif de mobiliser les femmes et leur entourage en sensibilisant sur le cancer du sein par l'information et le dialogue, ainsi que l'importance du dépistage. Même si notre association se consacre au cancer féminin, mais Octobre Rose est consacré au cancer du sein. Le ruban rose est le symbole international utilisé pour tous ceux qui s'impliquent dans la sensibilisation au cancer du sein. Donc tous ceux et celles ici qui portent le ruban s'engagent à appuyer la sensibilisation contre le cancer du sein au Comores. Avec l'appui de nos partenaires, donateurs et sponsors, 404 femmes ont été dépistées au mois d'octobre 2020 et 84 tumeurs enregistrées, dont 5 à fort potentiel de malignité. Ces résultats très touchants nous encouragent à multiplier nos efforts avec beaucoup plus de sensibilisation et de prise en charge des nécessiteuses à hauteur des apports de nos donateurs, dont nous espérons une grande mobilisation encore pour cette année. Nous remercions tous ces bienfaisants qui nous aident et qui nous soutiennent dans cette grande lutte. Cette campagne s'adresse plus particulièrement aux femmes de plus de 50 ans, pour lesquelles une mammographie est recommandée tous les 2 ans, en plus d'un examen clinique chaque année chez un spécialiste. Elle a aussi pour but également de rappeler à toutes les femmes de plus de 25 ans qu'il est conseillé de faire un auto-examen mensuel des seins ainsi que l'examen clinique auprès d'un gynécologue tous les 3 ans. Aussi,
Chaque femme observant une gêne au niveau des seins se doit de consulter un gynécologue pour savoir si une mammographie est nécessaire. Et une vigilance particulière est à observer chez toutes les femmes ayant eu un membre de la famille atteint du cancer, ce que nous appelons les familles à risque. Du 5 octobre au 5 novembre 2021, les frais de la mammographie passent de 37 500 francs comoriens à 1 800 francs comoriens au cabinet d'imagerie médicale, 18 000 francs comoriens au cabinet d'imagerie médicale du docteur Abdallah Saïd Swami à Ankounou, Moroni, et 20 000 auprès de la polyclinique spécialisée du docteur Kader Saïd Ali, quartier Lazare, Moussaoudou, en juin. Plusieurs activités sont au programme, notamment 2 journées ouvertes, une journée d'ado sur invitation et des caravanes de sensibilisation au niveau du sud. L'année dernière, on était au nord et cette année au sud, à commencer par Ikoni, Funguni et Osiwani. Et une marche rose, pour ne citer que celle-là. Notre association grandit, bien sûr, et notre message de plus en plus audible, car petit à petit, nous observons la libération de la parole et l'importance du dépistage précoce commence à entrer dans nos campagnes. Jusqu'ici, le cancer était un tabou. Personne n'osait en parler, mais depuis notre création, les femmes atteintes du cancer commencent à se libérer. C'est un des grands pas que nous avons fait durant ces 4 dernières années. Cela ne serait pas possible sans l'engagement de nos équipes et l'appui de nos partenaires et sponsors, dont je saisis cette occasion pour les remercier au nom de l'ACCF. Je dis ici bravo aux jeunes qui nous ont rejoints au niveau de la CCF, leur engagement, leur détermination à combattre le cancer. Merci les jeunes, et nous espérons que bientôt les jeunes garçons vont faire partie de nous, ainsi que les journalistes sur qui nous comptons beaucoup. Nous parlons ici d'Octobre Rose. Tout n'est pas rose car nous sommes confrontés à beaucoup de contraintes pour l'atteinte de notre objectif. Octobre Rose, rose, c'est la féminité. Rose, c'est la bonne santé. La vie en rose, c'est vivre bien. Donc nous espérons que tous ceux qui vont se faire dépister, atteints ou non, vont vivre malgré leur problème de santé qui est le cancer. Il faut vivre avec sa maladie comme on vit avec d'autres maladies. Donc nous parlons ici d'Octobre Rose, tout n'est pas rose. Nous sommes confrontés à beaucoup de contraintes pour atteindre les objectifs. On peut citer entre autres le faible accompagnement des autorités publiques en charge de santé, l'absence de services appropriés pour le dépistage dans le public, le manque d'infrastructures appropriées, un seul laboratoire privé d'anatomopathologie où nous avons l'année dernière dépisté 200 femmes et c'est l'association qui a payé. Merci à nos partenaires, merci à nos sponsors. Sans eux, nous ne pouvons pas faire ce grand pas dans notre association. Le manque de siège de notre association. À ce sujet, je tiens à remercier l'Université des Comores à travers la Faculté des sciences et techniques qui a accepté de nous loger provisoirement. Pourquoi l'Université des sciences? Parce que dans nos missions, nous encadrons les étudiants qui font leurs recherches sur le cancer, et en particulier le cancer du col comorien et d'autres cancers dont nous pouvons trouver à l'avenir remède. Donc notre association les appuie et c'est ainsi que nous avons eu la chance d'intégrer l'Université de sciences qui nous appuie provisoirement pour ce local-ci à l'Université de sciences à l'école de santé. Enfin,
Malgré toutes ces contraintes, nous sommes plus que jamais déterminés à atteindre nos défis et nos perspectives. Nos défis sont énormes pour les prochaines années. On peut évoquer l'acquisition de bâtiments, pourquoi pas, l'installation d'une unité administrative, la création d'un site web, la mise en place du secrétariat permanent avec dotation de ressources matérielles, la mise en place des antennes insulaires, le renforcement des capacités des membres de l'ACCF, l'élaboration de projets pour la mobilisation de ressources auprès des partenaires et donateurs, l'élaboration de projets pour mettre en place une unité de dépistage et un plaidoyer pour la réactualisation des conventions sanitaires bilatérales existantes. Je vais parler de l'île Maurice et aussi les îles de la région comme la Réunion pour accueillir provisoirement nos malades en attendant la mise en place d'un service approprié ici dans notre pays. Je ne voudrais pas être long car je sais que vous avez de nombreuses questions à poser. Je vous remercie et merci les journalistes et merci à la CCF pour les efforts que nous déployons pour encadrer, poursuivre et surtout sensibiliser, informer et lever le tabou sur la maladie du cancer chez la femme. Merci beaucoup. Je vous remercie infiniment. Amade namwambiani karjajo subutiri tebanu kakalongo wa ilugha ya hatu sa kaona ukaya uliko garajora de haraka shizungu kajo shinda mshitafsiri harmase mbawa za matangazo za hanyo cha tukazana beka ya daboro watojwe shama shilu shama shandisa ngishona takriban mahamine ikawo wei mwanamshe ikawo hakamwade haja hanga ukayaisa mhunde katuhanza mwanamshe zimhunde donc wandisi wanawashe rijuhe rihashirishe wanawashe ili owayeunu au kaya ikakutafutiri wanakabula wobona ani sisi rijuhe rirengese mbawa zanti hatu riwambie ukaya kanseri yobona na mwene mwafanye mamografi na mjihane babe mabele na mwene mwaone duktera ekaya ngamona kanga botabu za mabele hawe famia hanyu ndio na mru ya paruka na kanseri. Donc yao ya madhumani ya hatu ya ufanyisha mashinu do hashirisha heni mkomoro mahalali yo yende ya jitunde mabele ne letayo ili owadeuni utimrenge au kayaka utafauti na kabula obona za mission risarizanda banu au kaya ndizo ndunga wandu watike wawade wafanye examen wende wane docteur kakabotabu ratu sisi tena rishane rimundeze nchida riwasaidie au kaka wengi watoje shinda wende wana doktera watoje shinda wapashia donc sisi rinadi halwazi serikali bali na dalizo huja ukaya na wake politiki ya he wanani kanser kama kaiti wazijubana rahe serikali kwa tina barnamaji ya wanane serikali sisi wasingali wanao hata ikaye hata ridanamisha namna ya wanana ya serikali no waje waone leze taratibu leze biswara za kufanya ya programu ya he kanseri kama ile wapia emana ya October Rose emana Ravaya Rose emana ze Ripa Rose sinapsi rejei eze misio zatu tisati mwambiani sinapsi rejei eza activity rafanya nizo njo sisi ndia au kaya kabajaka statistiki hunu komon wana santabora karafanya dasina association ya kanser ya doka ya hali ya kaya bali wani mshakama rimundu shifu yonesa ukaya kanseria hemzade ndio hawinji itende ya kanseri zinji yode mana sisi na juha ramba ukaya na liwane ne kansera hemgomshe bali ndio inji simelezani ukaya maharakanio inu rishidi rifanya plus de 404 mammographie
Ezi radio zale mabele, dushini fanya mjuma majana manena nne, au kanga mo maharafanya mengo miraja na maharafanya mengo mine, donc organizar timifishle, balani somnikani hizo rafanya mahajara da. Harwa hizo zafanyiwa mengo minane na nane imundi hangwao ali gabo problem, nsanu zioni saukaya, gabo kanseri ya isakansi. Nsionekaze shifru hizo mbabiti ita ukayo uti katafa na mtatauo harumenti kamili. Shawa wangu renge shantio ya nusu ya wangu wasutimu ushiwi. Shario ukayo inji hapu uliho hamoa wao mengo minanena na wane deja kwa mihakaya ilazimu watatawelo nono uwanekabala kwa tino uwali. Sa resulta hizo zirenesa kaya uwaliko hapu ilazimu ni wahisha mashahatu rizidi za jitihadi rinjie harume miji rinjie harume zisiwa ili hashirishe wangu ezelongozinu waluwa juhe na kabula ili wasijo siwa lo wali ngama tokozi ya lazimu nisabela mshakapi ndo poseze question njeni mjiguni shanzo katana mikaya heni mwahabili Johanza wanduwe wafanye mamografi heni mahararu nduyende yaone duktera sutunda wanyu kaomba na wandu hamaze famiza hao wakana wali wakasere kambada hao kambaya hao kakopo hao kamduzao rekan ani lazima wajue na kabula donc yedema nakasisi rango mwezi nsana ya Oktoba hata mwezi nsana ya Novemba ngari jou ende harwe miji ne miraya watimanani na journalisti msaidie heni mkumshoma halayaliyo ya juha ende afanye mamografi ya tilinde mwezi uhisa ajobali bezi mfukari mahajana riwana hata walisasila alifanya ziwizine unumuhari wana hata walifanya ziwizira na majina maranja afikikaya mdu na mshahe mzazahe wandu walobano eningende afanye 18,000 franga rujoka ya utimbabiti kama maishari ya basa sha yoti menji uliho yoti mabititi uliho de uwade ranzo wanenu uwade muhimu kwa pia ngwa ujua wao ukawekapo hauranzi kaja wangalia no seulement ingabo yasiwa share mbada ranzaze refami yonti pia ukama problemu haukaya gwanzo mwangalie ikakupashio gwanzo wadungane naye ngazao shamla shema ngazao malalao menji donc muwade rifamba ukaya wahemwadi shane familia haya donc de malades hao ma journaliste kwezi rimtani nyote ni mahala mrajo kaya heni mikro mrajo urenga harumo mwezi wa Oktoba 1 nduya furize ukaya na mwalimu afanye mamografi au kaudo mwezi wa Oktoba rose surtout ipuhaidei donc abo sisi harumo barnamaji ya hatu ngasina conference de presse yenu ngarjo kufanya caravane rizunguson njia rose nambio kaya erisaribua kampanya Oktoba rose ngasina sport ko Alliance Française kao ngwala kiwa watione wa jibise babi parce que au kanro wa hemade de ka do fanya sport heni saya nese caravane zendao ikoni timwambia ni msiwani funguni ngaranzore de hata na usibo nani mji wa jura ndani ndera wa sensibiliser kazi ntidagizo ngarijohinda ngamjo kaenda na umbeshelia ni marahaba ya ukaya ngari aminio za juhudi za hadi kwa journalist kai bwana inu hatu ya asiche ini hatu dasinani kamjarangaza mambo zenu kazi naenda kule beisha jitihadi atu ngio na mribuli yeze radio na mribuli yeze television riwaneneshe jihadi shinu au kaya wazima de joshinda rijeze bingoni ze kanser pia hususan de kanser ya helebele. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iyo wababa hangari nikamize mikro fanya tafadhali.
Amina wana masuala watiti besa mtu watambani. Miskanzani jouer antimandisa mettre en place chama chamani. Est-ce que garsina idadi au shidari jouer wangu ikao waoneka siri kwa mtiju wangu wangapi wako washindi wa Kiremete no wasaya ikakabo wa hafa tuanzari wa jouer. Kanzari jouer tena msanda babu nambadi ekaye gouvernement kwa msaidia unerati wakati wa mweshama. Nezetangu ikawa hamzishindo mzikarisa harumwe hijimwe dao harumwe kampani de sensibilisation mufanya ridiri tuwe zetaza huwa wae nayo kiro walengo na fahamu shabo yinyo shindo mzikarisa handani kwa kushika mzi merci. Radio Ndai because Kautari jouer, est-ce que sensibilisation, le manque de contenu élargi c'est dans les autres îles ou ça sera juste au niveau de Ngazidja, etc. Merci. Assalamualaikum, Radio DSS mitano. Tanzania juu ya kozi huwa de uno utilizando branding de propaganda. Dine skala na Tanzania sisi Davidi anzali juu ya namsajili wao ni ndawa mzee tafikizani hivi. Simani sahano au watu wa milioni wamsaidia. Assalamualaikum, merci please. Ngamjokana izaba zao soda kanseri ziandisi wa kasina muda mwingi au mahaminji maana mwisho leo waka matabibu wengi wakasanganyana mshangama armazi ngozimu ngasina takriban mahasi tawenda hivyo au minane hizo hata mpaka na wasame shanaka msukiru basawa ali wanuko tuwashirishia waloma safari na bese kwa sujua tena za ngozimu Ivan ujirongo davani mhajaneo au kanga sina mahamine la mnabiso na mkonsoanyu zango so kirunji ya swatu ya maimiji chama bademando chine kawo imiji pio sawa ya renge aba hayungwa jandeli yao hamiji we kwanza ngozi nyinyo ujirongi uswatu ya kwa hashirisho nuidu. Assalamu alaikum. Ahmed Ibrahim Komoriya. Mimi alaha anguka mjoka na Slokomori labda hili matamu wa serikali yako hena mkatina za chidabe kwa ngeno wale ya ushinda tsengele twapi. Kanzeli tuwe eske banu mbeana namna ya accompagner yebikao constate ukanange ne cancer ya he yebele ya m'accompagner il y a fait le traitement et que tu kawa ya katina za chida. Ewa minga mina maswala maili njoo ya jikubahi ya dunga wanamanga njoo ya jibu ila handani dele suala la mshangama ni shamasha amati zamba ragoma bioni ukayawa katiraka ufanyesha mashinu rendeli ono mshangama limwambia kari Johanza rifanyeshama aboni demona ukaya ngamjuja mrangarie rijeri mangariene au rifanyesha hatu chasisi rikahanza rikenembawa ya ukashirisha wandu washe amwe kanseri ya hemrushi mshangama wai hanambia shama shisiuha na baisha ngisho active yoke tuzi ya mrati fanisha mashahahe kazi objective zahe kaziti wizo zila za mshangama wao objective wao wa kompani de madoktera de mabiologiste armoise recherche na ushinda les examens zifanywa dans les normes kama unafanya mammographie kwa mtu wa somo ya confirmer ekawa wafanya froti wayashomini hata waibehe la réunion ya somo donc wao c'est plutôt médical dans un waelewana nono bata mwandu hata waju wakofikiri kabanu walikuwa shida nao rango no eze mission za hao mbali eza hatu mbali mime za hatu timwambia ni bana do uhashirisha emrumshe eni mahala yaliyo ya wane ni cancer ya hemrumshe ya helezao ya hemabele ya bayo mbona kambu hajuhana kabula
riwahashirishe wasengele maduktera wende wafanye mammografi wende wafanye froti iyo ngazo yele waneno nono kayule aditena heni mndu mshaurona cancer ya titatazi wo wade hama mwelezirwa jina surtout kama tuhana kabura wo ubona donc narele wendo nono kama mkatushida na mbogo dasina mshangamo au contraire ye conseiller wapi iyo dizahandani ezabili era ngo tumandise shamata lelo emshindi mwasaidia no muhindi wasaidia haukaya deja utuambia kana mjomeli mafanya mammografi rendera waneri negosiata dasina simu wawapuli yezedei iyo ngao urafanya aukazi ufukare na jana iso ni mretu toshinda ukomo ngamwambiani ejitali ya simu centre d'imagerie Swamihi mahajana warikulia kazi wizine unumwa warikulia ndio zozira majana maranda ngao yetinga mkurafanya nzuani karijashinda nzuani wafanya zilizine kwa jashe dhamana wa imajria yo kajakuwa donc sisi ngarawa uyongo ngao ngao ndani tena rapua limwambia ukaya na haya mwiso yenu wanawashe na jana maili riwalibia heni mrula shina majana matano ende hafanya froti harma prive au serikali kabati rimwambia nikango mengo minane na wane wao docteur na wa sala wao nakangwa wa harma za froti waunga hata wajitapilia wapashia rikao telefone rikauambia rikaoni sasa nzia zitaratibu hata warohi shani mdu kanato shida ya rohe heni mdu katuna shida ya rohe kwa sababu mwambiani mdu wade ukao wani aka yimsilo za mwa mzima inuno kurenga mezi na mezi donc wenga urapua ndio na ukari jabano rimparani ngari mwambiaoni ezera dia bahangwa ndao kwa cancer akanga mjoka na serikali yatu kawaja journée contre le cancer parmisha manda kundepa paro dogo kwa kama tatagarna maji sisi ingaurapua vanuri sanitaribitisha ripara ya serikali wajere keantire mane magora warambi yezenzia ze tartibu ze biswara wajorenga o wandu walone cancer hususan ndo wandu washa walikubalia wajohuja ngajoifanya ngajomparani mjemoni donc eka ngaonali waza wanana ngajumamba sha hizo desenga onkurafana ikao hali kamjaparishia mramba cancer nito shaka hafuba donc ngajoga kaya harma mahamine hizo rongo kwa serikali kwa dashinda wafanya na SSF waifanya mara hapa Maraba Menji wa nama onti ya wahe zemedia global mi Dr. Lisani mi membre wahe SSF abomina mjo sana ni jibumbavi esuala heze cause za cancer vanu kabajaha cause ya ambaye cancer ikozi ndaini vanu handani waha ramba des facteurs de risque des facteurs de risque. Il y a des cancers, essentiellement les cancers l'olio, les radicaux, les cancers, les bébés. Handani, aucun ndumche, il y a risque, facteur de risque. Parce que les cancers, il y a 5 choses à la monnaie. Chaque yambokaya, j'ai donné 0, mais si la maille 0,5 à 1%, je suis les à la monnaie, parce que mon maman est les glandes, il y a les mamelles, il y a au niveau des mosaïques, donc il y a aucun lumche, il y a risque. Waja, ces risques, les ambabano, madame le président Hazanda, et quand on a jeune, quand on a famille, kokwa haho, tanto haho, mzaza haho, hakana cancer, il y a les bébés, il y a jokiri, chayo tinga 100%, il y a jokiri que wana vem chuon, airenge, les jeunes, chayo tikes, Rambauka ya kem zengine abo 100% mwana mjo. Donc demanda rambauka ya haina mndu lona kama ifamia hadi ngina cancer ngelo ngejula zimu ya lot zengelea kima duktera
wemwangalia haina maha wejuaka ikuwa fanya mammographie au yasifanye mammographie na weze facteur de risque ya mishao kaya kama na mshe kajamsa donc gasindiao wana hatu na lashe watu kaya wazidishe au hamsa kama ngo hamsao waroshinda wabunguza ye hadisi ya he cancer du sein donc uhamsa wana ngebunguzao ize risque zinu zao walio ngabo environnement wiyo vanunga kwa environnement wiyo ze wafanya hazi hamwaze ngo za radio ze rayon x na ngo zinjuka zo do favoriser cancer chez les gens aucun facteur de risque ngabo ngamba tena deno oko dogure sedentarité kutufanya sport plus mbuka kutufanya sport plus ungena toza cholesterol plus yo facteur de risque de maana la mwangu pia ukaya wafanya sport des risques zobuza ngabo hadisi ya ho omsi ne alcool ne vino aina mduka guvronsi atetovura uloga vuni levushe la cigarette linjiao yo risque ya ufanya cancer donc ils ont bien facteur de risque zinji zilio ngabo tena alimentation hatu yanzo haso lione zilurilao ifahamu haso esukarinji maframenji na buje na ufanya ritikeo wana napwa inji rinambali obesite risane hata wana hatu wa huendo wanansinga mwana watoto wameze fast food zetu wala haku ze shahula zifanywa industriel izo pia facteur de risque kazo favoriser le cancer donc chaque abajaha robozima ukaya inu getobeza cancer donc minga mziovano ikanga wa nama wanza wa rongo Assalamu alaikum. Mimi ngamjojibu babile suala la he sensibilisation haruma masiwa lione sakaya ambaye mahayapira katika rashinda rahidao masiwani sha ebiro nyumbeni lishindiri fanya contact asino wananya siwalo masiwani donc les sensibilisation moi ngajo fanshi hao masiwani parce que sina wananya siwalo hivo alafu tena alibu msaada labda kwa kufanya sensibilisation hambaze bureau de poste pia za he masiwa mararu donc les sensibilisation ngajo fanshi hao mwa zuani na mwali une voté cette année c'est que zuani et mammographie ngajo fanshi ndio kwa kazi jakaya harme mahayavira donc ngajo fanshi hao cabinet docteur Kader au quartier Lazare Ntsam donc hambavi ngarengo occuper terrain donc ngaruba mu mahale zéquipements zikai harmashe wa shamali ili ruhusu wananyasi walo mwali wao wajua fanya mammographie basi na kwa fanya déplacement wajangazija hawende njuani upande wa des chiffres donc à l'heure actuelle le contexte actuel madame la présidente a laissé à Rukaya kabati barnamaj kabati programme juan Rukaya dans le tijour PNLP, Programme national de lutte contre le paludisme, Programme de lutte contre le sida, donc on a des cancers kabati barnamaj. Donc le fait que kabati barnamaj on kanosh dans les chiffres, kanosh dans jouer et wafu wangabi et walono wale wangabi et ces données iso pour l'instant karti nizo. Et ces données ACCF pour nizo jokaya wafanishia mammographie. Majana mane mahajana wafanishia miranda runa hayabira donc ils ont des données nizo. Quando wa fao kama ushinda kujua parce que les diyo kalitufanshia ndani sio kalitufanshia bonde kwa kwani tsahudiyo ngo bonde ka bahati ndiye ndiye fariki uwezo tigoni kama kushinda dikenizo ni ya sisi absolument ndio kompani wa tegojuma tukufu assalamu alaikum ni mzazaha ni Ramadan Sidoni ni mwanachama wa YCCF ngamjojibu le suala le dao no lunga imwade yasajuta na no wale unu sisi ngafanya ndo hicho madame la présidente amjibu dibanu hamwambia Lukaya ye muhimu ya heshima shahadu anili mwanamshe mkomodi ashinde ajue kaunti wale waona haya ye muhimu ya hatu lihashirishe wale unu ye mwanamshe yajue kange mwale habaka kati mwale yajue nakabula yaje tunde
ili wawade unu rijue ruzire na kabula ye mwade haba hajafanya zenongo hizo hafanya ile mamografi hajulikana kange mwade upanda hatu kalifanya hili mpaka sisi mwade alike numia hatu lihashirishe zenongo zile sisi upanda hapeke mwade hajahaliwono bo wade pia kuna tujoji waliwono kama kwenda hadisi ile madukera hao wamieza lazima zifanye ngabu wasaya wakura zengazi leo zifamiza hao waroha hauka wasaya wajobaki waswanyego joshida banu ngabu wadakucha warambia singa joambia ukaya upanda hatu kama ushida limlibeni peye wende morisi au la binyo hafaransa sha ekaola mwali haisange na zinafasi zahanza ya roho si humsaidia upande makaratasi ya hali Gabjona zembio dasinaye Gabjona zoshida jimsaidia hamwe serikali haulende bio mulana mula hata ulamwade ya roho yomkinishi hao kaya ndembio hata katushida ya roha si ufanya ngongo bakaya ambeseka si hamwe sharia shanga kufanya jimsaidie meya hundo unono haye muhimu ya hundo unono haye hamisada ya mahadisi dasinaye hamisada ya fikira shaka kufanya misada ya mapesa wala haka sina nchida hizo nchida za haki shaka mjua mtoka hizo nchida za serikali za eleziwa banu abonge wondo pande kushida mwamieni harmisha mashahatu zokufanya ulamwade ya sajulihana nowa ewa msenga lotimizi elesfala na mwiso la hema partenaire tikanzana bekaya kama ushinda rambiaba haino ema partenaire mwenda wenjeza la joshida lumabini mbabi wa mahajana pasko sari wa resanse rifanya raporo rehisa na roa kumwambami wakore waliwaza waliswamini shoko wa unumaha aina usiku wa suko henjeza wakati rofanya raporo ya hatu ya hisa ya rofanya listu pia mahajana rikarifanya rivihana gazeti rivihana alwatoni ritweli abakar nauji oze rambema partenaire homa haun parce aina usiku na usomo na partenaire ejersaidia na rofanya raporo ya hatu kama wenza alafaa hebu shama hajana na rijo shukuri ya mahajana ukawaroha amweze jonopia risaidia wa hasaswa ne plus wasaidia ndio abakar kafanya dépistage ya cancer du col risaidia ne banque centrale risaidia ne nemeki risaidiwa ne amse kwa juu swami kaka jeshina boma pia nizama washangiliao amade moroni accueil amade Folcom harumwade association ya staff ya OMS walinika wajapi reunion de coordination tukafanya de réflexion donc na wengi walisaidia kana wananyasi walo Faransa walikuwa huza kama tableau madame Mathilde wahuza tableau wahuongea mapesa warerea na washughuli yao pia donc wengi walisaidia Ndoka soma kaka tine listi pia chanya ritoa harumaye majulo pia listi ya hawando pia wali accompagner mahajana donc hili na zamba ya jotoa ma partenaire wa hatu pia o maono amaye majulo tena ikashindika kamilisha wote pia watiruaza de select wakasaidia mahajana sasa à travers directeur Shamsudini akari saidia magazin Zinji magazin Elami wakawa walisaidia na wanu wengi walisaidia chapiski sero hamwe journal pia na shinda tobe lisaba kwa matsoni rizanga shanga jotoa umahaunu kajotoa rimikeni pia wanu wasaidia madonatori wabisha marhaba wansi pia na wavumua na watushine na wakubwa na shango wengi marhaba nishu hamaye kategoria hima suala hanani ya jibionzi afikirikaya awanga duni kawandu wezeri ridaye ndio ngadi karavani wanga sina karavana basi